Harum caksosakan di ya da asani gani pa video na angni bim ko Vikram se sanga mga aran ismang nyang ya maishirabo channel ko tali tarik Oktober sa hajagani kolgrek Festival sa sakantinan atam nam antinis khangapa khobor yan daw nambigapa khobor ya asamoni je SI ni paper leak ongachem wa SI paper leak ongapako ramawan aha yanas khangan sakchis ko khode ramahachim arudaw ketalakem na saksako ramawan aha yan ongachem P dibon den asol paper leak kana dakchakapa de yan P dibon onga aria batangapa somaya hajagni chisa o ya BJP election o chakata hachem ndiba wa election ko chejaha yan ongachem B dibon ashimangni mukhango arian asol mastermind ya paper ang ko leak ka anyo anga ishimangna batangapa sal somaya kana hachem yan SI ni paper ba ya police SI sub inspector ni exam ba ya porika ni lekharang ko question rang ko leak ka ha bo ko phalaha negen phalani jamande uko SI negen phalani jamande uko rmama naha aru mamane sakchi score ko rmaha ndiba patangappa khoborode ndake bagana jensalo mandirang baya jensalo ya police na sigapa exam sigaparang exam holo asonga ha asongimna exam sina sanjokchem uno tik tak ko mandirang ma simna FGBI ni mandirang ma simna baya CID ni mandirang ma simna joljoran exam kon cancel ka sanga postpone ka ta again wamang we SI exam ko de ongatang ta man jandi ba mukhang bel si ongatna ba donga ani agani amana question ko set kan nang tagen uni jaman so mang exam ko sina kata man gin aru daw PD min ko ramma hayan asol mastermind ya paper leak ni kisang chide anting mengapan koborona yang thena mengapan kobor ya ko Nongstoin ni ko mat ni aru Nongstoin no blongen duk ni kobor ya Nongstoin ni ko mat ni nga aru jiranga daw Nongstoin ni dongyechem blongen China akal kharap ungna gata nangginok antigni na kengkeng de arua mangni agana ni gatari by official yang ni agana ni gatari dao adita abi dape mangna aru mekhawaim na adita biaprango arang beda paha ar chirang dalaha ya chi dalamang abi dapa mong ani aselo adita ramarangan blog oha ari abi dapa ni aselo je tengkirang dongachem matam de nostong ha arua bangbata phaiprangan longe nostong ha are nostong ani jamande wa chirang jokna gata man jaha aru man jaim na dao anchi gni na kengkeng de wamang chi gri runa kata nanggen arwa chi kore wamang daw fire brigade to sa rang na badonga public rang na mana public rang mai ko renge jangi thangen mana uno je chi bima donga chem wa blongen machia Nongstoin no je chi bima donga chem dalbe ga pa wa chi bima o aditan jabor rang ko gala arwa jabor gala ne jamde wa aditan machia gen ukore rang na kata jakhala man jo andi ba wamang 5 ni chigusa jakhali chem diba daw angnya kana katan adita abida pimna mekhawaimna chidalemna wagamaka nostong ha aruko thari thaina katare anchi gnirang nanggen ne official ni agana ha aruwa ko thari na kata daw mande sak kholachi sak sotprirang kata wamang ke taha bawamang remahawa madirang ko jeda ko dewa 5 rang ko tharigen aru ji thengkirang bi hachem uko simenchi thari dapkugen aryan oachem Nongstoin ni khobor blongen dukni khobor ongi aru panga mandirang ada Nongstoin na support kainga aru support kaimna wamangni mandirang support kaimna mangchani rengani rangko chirangko ba rangya andeba wade chungjo amena wade salsanasan oigen aru paitana mandirang na onkugen yan oachem wamangni khoborang ne blongen duko gaknya da Nongstoin achini megarani gisa bak onga ting menggapan khoborona yang thaina menggapan dalbe gaba khobor ya ko UP ni ko matnia ar UP o ya khoborang ko matnani gatade Rahul Gandhiko police rang doktrang ar la teachers ka maina yani region ko ana chimangna taw na me thalangen unas khang maini asilo andakirang onginga chung na me sul yang na patangga pa sal somayo yami chik bisa jen bilsi chi skusan ongachem arya bilsi chi sku onga pa me chekko sakpre mandirang rep ka batle ka negen wani jaarang ko pijok uni jakrang ko pia uni cel rang ko toka arwan kreng rangan bia negen uko jensal hospital na ramang ha arur mangem na ko treatment ka matungo wa thangni jangi ko gala ar uni jamande adita mandirangan uko halla khainga protest ka ena simang fotorang ko banga mesukang ha ar dawa mesukatinga ya protest rang ko ka anio adita mandirang ko jelo bach thaya aryan ongia cham UP government ni leader ni bilgaparang ni dakarang aru daw UPO endaken ongnya jirangan rep ongnya warang kode mam kon dakcha andi bajirangan siangnya wamang ni kosa ko jian action na kata dabinga warang sa Doka chas kai ngai mai ongnya ya UP ora UP so no jan tin India ga makon andake ongnya sawa sako ba nam jakam ka aude wa kha ga pari jokanggen andi bajian khaman jok wamang ni family mandirang sa khamna kata nanga dugong bat na kata nanga saniko
government ni da UP government yani ko sa ko nigen ne aga ninga ande ba basa ko nigen mam khobor dong kuja maina dao yano march khaim na jin salo Rahul Gandhi uchi angi achim wo family mandirang ko grongna gata demi chegan sianga achim uno yang metengo march khang metengo Rahul Gandhi aro Priyanka Gandhiko leang na gaton ja ramau mang ko dong pinga ha a dong ping na japa game na aw galonim na Doka ha yano ngi achim daoni hot topic aro aditan daw jengbung manginga UPO aro maina ya government wa mangni action ko radani asilo andaki onginga aro Rahul Gandhi ni aga na gatara khali BJP aro RSS ni mandirang san wa family member kora grongna yang nam genma yanura gapan mande anching yakba public mande grongna yang nam jani mang question ba ka ata are emlongin krat chani khatangwa ndita dal bega pa mande ko police mande yang imna Doka ni aro mamang na mija ko dakchachem wa right ko dakingachem Rahul Gandhi ande ba dao gemekan modi bak nge mengnasa andake dakian chini na kata mungkin gemekan RSS ni mandirang pa BJP ni mandirang ni anjing ni na kata mungkin mana BJP ni mandirang ngacim anjing ni Indian Constitution ko destroy ka gapa no to kangi ha anjing darangan maisya anda ka pa gemaksin susu jengjeng kosan okat naman inga ya BJP party mekangchi mayong gen aga na kata manja andi bada ode yan demand khainga jere peace dongachim warang ko heng khana kata phasi na kata aro phasi san wamang na de ungja wamang na una baterak pegapa sasti ko na kata ngachim tirmangan anda kapa namgi ja kam ko ka aro una greba uni jamande paitaba salgani salgatam damno wa apsan de ken UP on repong thaya ha uni jamde 30 karoba wa apsan de ken repong thaya uni jamande aro manggapen songo saksa repong gapa mi bisa besi chibong sanungkia wa samrangimna antangkon syusat kana mahamela wa repong homela anda ken ongya chini Indian ni Koborang gemakchin reprara news onan krachang plagana chandiba anching agan jaode sawa kan gen anching jip tonga ore sawa ko kushin kagen yana kushin sorkari yani gemen nameni nanga anchini modi government yani gemen nameni nanga beben nija oba nina nangen anching menggapen koborona yang taina menggapen ayau enman gaba kobor ya ko Haryana ni ko matnia aro Haryana o Phagapara antangni Demichikko saldok san ongkhia uko asong dape timna syataha maini gemen anching daw sulsul niangna yas khangapa andake waya mangara jikchisara hajagni chibonga o biya ka aro biya khani jamno adita salna khengkheng ba adita bilsina khengkheng o me chikmara bisa ko baja andake wa bisa baja ni asilo wa me afara aditan dukong yechem angara bisa manjo hama angara de phantheman jomani meng dukong pretero ande ba daw jen salo wa bisara achha uno sawa masya yade mi bisa angna nangja gari nangjo ari bolonge dukong ye ni mang jegaran degen saldok chamande patangapa kholruk prithari ko wa bisara chia September ni kholachi tarikon wa bisara thani jangi ko galananga ha aru mija September kholachi walo mai wa wa bia phara aritan dukong pretem na churung preti bara mane wa modarusa ngen wa churung e ri ba pretem na uni de michikni rakamo asongha aru asengem na duk ungem na nyaha aro kana angna nangja angadi panti dongja dim uni khosa ko asong dapatem ne ko so taha uni jamne jol ni makapa boni jikapa jol police station cheli angim na ko report ka ar report ka ni jamne wa mandi ko arrest ka ar dauri bengapa budpar salo uko court chinar mangen ne agane andi badau ko police station custodian don genne khobor ko na yan ongya chem Haryana ni khobor achini India ni khobor gmakchin so jingjing gmakchin me chikkon jegala me chikni ko sakon torture ka me chikni ko sakon Doka satta yan ongya chem achini India ni Koborang mi chik bisa kode namnakja andide maina biya kaskara yan ongachim anchini Koborang ni shenge masakan dikon mutela achka song thangmang china